जय जगन्नाथ सांग मैंने केमती अच्छा आशा कर आपण मैंने भलरे थे मु भी भल अच्छी सांग मैंने आज हूँ स्पेशल खाइबा माने कौन कहले पखाल आम ओडिया आम पखाल भारी बढ़िया तो पखाल बिना अन्य गति ना पखाल आज करी श्रावण मास जेहेतु आइंष खिया होनी आ चूल्हे तो सब रोषे करे एमती भी तो आज भी जेतिकी सब रांधीमी सब चूल्हे तो आ डेरी कहीं चलते स्टार्ट करवा।
ଏବେ ରୋଷେଇ ସରିଲା ପରେ ଆଗେ ପୁଅକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲି ତ ବାଢ଼ି ଦେଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ପଖାଳ ଖାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପଖାଳ ପସନ୍ଦ ତ ଜଣାଇବେ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ପଖାଳ ପସନ୍ଦ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ କାହା କାହାକୁ ପଖାଳ ପସନ୍ଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।